अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। यूथ आइकॉन, मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह साहब। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं कि कासिम अली शाह कैसे बना? मैं टीचर रहा, पढ़ाता रहा, आज भी पढ़ाता हूँ। मैं सब्जेक्ट का ही टीचर था, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने में आखिर का जो वक्त होता था 5-10 मिनट, उसमें मोटिवेट करता था बच्चों को कि पढ़ें, या एथिक्स की बात करता था, मॉरल्स की बात करता था, पेरेंट्स के एहतराम की बात करता था। खबर नहीं थी कि यही मेरी पहचान बन जानी। अच्छा, आपका स्लोगन है कि सोच बदले तो पाकिस्तान बदलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानियों की सोच बदली, मगर पाकिस्तान तो नहीं बदला। सोच कोई एक दिन में नहीं बदलती, ये तो तरबियत का काम है, ये बहुत बड़ा काम है जिसको वक्त लगता है, जिसको टाइम चाहिए होता है, जिसमें कह लीजिए कि सर सैयद जो है वो शुरू करते हैं, अलीगढ़ से बुनियाद रखते हैं, और वो अलीगढ़ से जो बुनियाद बनती है वो आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान की शक्ल में देखते हैं। तो उसमें 92 ईयर्स लग जाते हैं, 92 साल लगते हैं तहरीक आज़ादी को बनते बनते और पाकिस्तान को आज़ाद होते। आप झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, रिश्वत और ज़हीरा अंदोज़ी पर जो है लेक्चर क्यों नहीं देते? मेरी एक डोमेन है, बुनियादी तौर पे समझना चाहिए कि मैं हर चीज़ पे बात नहीं कर सकता, मैं हर एरिया पे बात नहीं कर सकता, मेरी हर चीज़ में कमांड नहीं है। मेरे पास अपनी फील्ड के वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं। मेरा शोबा एथिक्स का, मोटिवेशन का, इखलाकियात का, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग का शोबा है। उस पर जो कुछ मैं जानता था, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, और मेरा जो मुशाहिदा तजुर्बा था मैंने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। कहते हैं कि कासिम अली शाह की अपनी सोच नहीं है। कासिम अली शाह साहब जो भी बातें करते हैं वो इंटरनेशनल स्कॉलर्स की कुतुब का मवाद होता है। अच्छा देखिए, ये बड़ा आसान है कहना, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि कोई भी चीज़ इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। आप इसमें आप ये देखिए, यही सारा कंटेंट अगर ये इतना ही मगरिब ज़दा है तो रिलीजियस तबके में वायरल ना हो। अगर ये सारे का सारा गोरे का लिटरेचर है तो फिर गोरे का डायरेक्ट लिटरेचर क्यों नहीं वायरल हो जाता? वो सब किताबें, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो वायरल नहीं होती। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे तो एक सैकड़ों में इज्जत और मोहब्बत मिलती है, रोज़ लोग इतनी मोहब्बत से, चाह से मुझे मिलने आते हैं। ये मैं नहीं कहता कि वायरल करें, आज तक मेरी किसी वीडियो पे फॉरवर्ड या प्लीज़ शेयर नहीं लिखा होता, या सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबा दें, आज तक मैंने नहीं कहा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मिलियंस में सब्सक्राइब है, और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो मिलियंस में लाइक है। अच्छा, आप लव मैरिज के खिलाफ हैं, उसकी वजह क्या है? और ये बताएं कि जो लोग जिनकी अरेंज मैरिज नाकाम हो गई, तो वो कौन सी मैरिज करें? अच्छा, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है। मेरे तो इस पे बड़े क्लियर लेक्चर्स हैं, पूरी नशिस्तें हैं। लव मैरिज के अगेंस्ट तो हेट मैरिज होना चाहिए। मैंने आज तक हेट मैरिज नहीं देखी, लेकिन कई मैरिज हैं वो अरेंज है या लव मैरिज है, उसके बाद हेट शुरू हो जाती है। तो कोई कंडीशन तो नहीं है कि लव मैरिज नाकाम है या अरेंज, लेकिन वैसे जो डाटा, स्टैट्स या डिस्कशंस हैं उसमें पता लगता है कि एक बड़ी तादाद लव मैरिजेस की नाकाम हो जाती है। आप हर लेक्चर में तजर्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इन 40 वर्ष में आपने ज़िंदगी के हर मामले पर तजर्बा कैसे हासिल कर लिया? अच्छा, मैं कहूँगा मेरा हर मामले पे तजुर्बा नहीं है। मेरा तो कुछ फील्ड में कुछ जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किए हैं। मसलन वालिद साहब को गले लगाने का वाकया वीडियो वायरल हुआ, ये कौन सा तजुर्बा है जो अचंबा तजुर्बा है? मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने शेयर कर दिए। और जो सारे कंटेंट है उसके पीछे कोई किताब है, कोई रेफरेंस है, कोई वाकया है जिसके गवाह लोग मौजूद हैं। उस पर तनकीद करना, एक थंबनेल बनाना, एक क्रिटिक सा कमेंट बनाना, वो बड़ा आसान है। कंटेंट से मेहनत करके आगे बढ़ना बड़ी मेहनत वाला काम है, फिर उसके लिए तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, ये भी बताएं कि जिंदगी की एक तल हकीकत है, आप लोगों को वो क्यों नहीं दिखाते? आप अच्छी बातें और सुहाने हाँ भी क्यों दिखाते? देखिए, जिंदगी की तल हकीकत मेहनत है। जिंदगी की तल हकीकत जो है वो स्ट्रगल, स्ट्राइव है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए, मैं ना उम्मीद नहीं करता। ये बड़ा आसान है कि हर हफ्ते 2 क्राइम के वाकयात हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उस पर यूट्यूब चैनल बनाया जाए और उस पर सब्सक्राइब ले लिया जाए। आंखों देखा हाल है, मैंने कईयों को कोविड में यूट्यूब चैनल शुरू करते देखा है, मिलियन सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन नाउमीदी का टोकरा बने हुए हैं। वो अल्लाह के बंदो खैर की बात करो, अल्लाह की रहमत जो है वो उस पर गजब पे हावी है। तो हम लोगों को नाउमीद करने वाले होते कौन है? हम खैर की बात करें, पॉजिटिव बताएं। जिंदगी का कोई वाकया, उसकी कई डायमेंशंस हैं, सिर्फ मनफी चीज़ ही बताना क्यों जरूरी है? आपके मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि कासिम अली शाह की मोटिवेशन ना लो मगर नाकाम हो जाओ, इस पर आप क्या कहेंगे? तो नाकाम हो जाए, उनको फॉलो कर लें। मैं कहता हूँ जी, अगर ये कंटेंट आपको भला नहीं लगता तो
تو جو بھلا لگتا ہے اس کو فالو کر لیا جائے. اچھا آپ ذاتی حیثیت میں عوامی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں, کوئی یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو سیاست میں آنے کی آفر ہوئی یا پھر مستقبل میں سیاست جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی تک نہ آفر ہوئی ہے اور نہ میرا پلان ہے. میں استاد ہوں, ابھی تک کے تجربے مشاہدے کے مطابق میں اپنے کام اسی کو بھلے انداز سے کر لوں, بڑی بات ہے. سیاست میں میری کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ نے کہا کہ استاد وہ ہوتا ہے جو شوق دیتا ہے, جو علم دیتا ہے, کیا وہ استاد نہیں ہوتا؟ نہیں, وہ بھی علم ہے, لیکن پہلا درجہ شوق کا درجہ ہے, پہلا درجہ سکھانے کا درجہ ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹریک ملے, اس کے بعد تو آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو متلاشی بنا دیا جائے, اگر آپ کو طلب دے دی جائے, اگر آپ کو تڑپ دے دی جائے, تو اس کے بعد رستہ تو آپ بنا ہی لیتے ہیں. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرا پسند اقبال ہے جی, اقبال کو پڑھا ہے میں نے. اس کا کوئی ایک شعر سنا دیں. اس کے بے شمار اشعار ہیں. میرا سب سے جو پسندیدہ شعر ہے وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پسندیدہ ہے. میرے آفس کی دیواروں پہ اقبال کی تصویریں لگی ہیں, اشعار لگے ہیں. اچھا سب یہ کہتے ہیں کہ قاسم علی شاہ نے ماشاءاللہ کم عرصے میں اتنا بڑا ادارہ کھڑا کر لیا, تو قاسم علی شاہ کماتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں یہ ایک سیلف فنڈڈ ادارہ ہے, جو ادارہ کہہ لیجئے اپنے چھوٹے چھوٹے کورسز کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, اپنی سروسز کے ذریعے ارن کرتا ہے اور ڈیلیور کر دیتا ہے. قاسم علی شاہ کا پسندیدہ گلوکار اور اداکار کون ہے؟ میں نے لوکل میں مجھے نصرت فتح یہاں بڑا پسند ہے, عطا اللہ بڑا پسند ہے, مجھے عاطف اسلم بڑا پسند ہے ماڈرن میں. ایکٹرز میں سہیل احمد صاحب میرے بڑے فیورٹ ہیں. قاسم علی شاہ سنگر کیسے ہے؟ میں سنگر کو بہت اچھا نہیں ہوں, لیکن بچپن میں گنگناتے پڑھتے رہے. کوئی ایسا گانا جو آپ اکثر گنگناتے ہوں؟ کم ہی ہے جی, ویسے یاد ہی نہیں آتا. میری گاڑی میں بھی گانا کبھی کسی نے لگا سنا نہیں دیکھا ہوگا. کوئی بچپن کا ایک ایسا واقعہ بتائیں جو قاسم علی شاہ کو ابھی بھی یاد کر کے یاد آتا ہو, میں بچپن میں کیسا شرارتی بچہ تھا. میں شرارتی بچہ تھا ہی نہیں جی, انٹروورٹ تھا اور امیجنیٹو تھا, اپنی دنیا میں گم رہتا تھا, پڑھنے والا بھی زیادہ نہیں تھا, لیکن وہ ایک پیشن تھا کچھ کرنا. قاسم علی شاہ کی کوئی ایک ایسی عادت جو قاسم علی شاہ چاہتا ہے کہ وہ چھوڑ دے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ورک لائف بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے, جس پہ میں محنت کرتا رہتا ہوں. یہ شام ہونے والی ہے, میں کسی صورت کوشش کرتا ہوں کہ میں کلوز کروں, ٹائم پہ اٹھوں. اب میرے بیٹے یہاں جوائن کر چکے ہیں, میں واک کروں ان کے ساتھ, ٹائم دوں فیملی کو. یہ بس ایک مشکل ہوتا ہے, ورک لوڈ بہت, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اس پہ. قاسم علی شاہ کو غصہ کتنا آتا ہے؟ نارمل ہے, تھوڑا بہت آتا ہی ہے, لیکن مینیج کرنا سیکھ لیا ہے. ریئیکشن کتنا ہوتا ہے قاسم علی شاہ کا؟ میں اصل میں دیکھیں اگر ریئیکشن ہو تو اتنے کومنٹس آتے ہیں, اتنی تنقید آتی ہے. یہ یاد رکھیے گا جو عروج کا سفر ہے وہ تنقید کا سفر ہے, اس میں کبھی بھی آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیگمات سے ستائے ہوئے اور مطلب شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیگمات سے, تو آپ بھی کوئی ایسا کارنر رکھتے ہیں؟ میرا بڑا ہمبل سا ریلیشن ہے جی, الحمدللہ رب العالمین. رشتوں کو قبول کرنا چاہیے. رشتے جو ہیں وہ تضاد کے باوجود قبول کر کے لے کے چلنے کا نام ہے, اور یہی ریلیشن شپ ہے. تو اگر آپ کی بیگم روٹ جائے تو آپ ان کو کیسے مناتے ہیں؟ منا لیتے ہیں جیسے سارے مناتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, معذرت کر لیتے ہیں, سوری کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں. نہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں یا پھر میسج کر دیتے ہیں؟ پاؤں جوڑ کے تو نہیں مانگی جا سکتی. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج ہم نے قاسم علی شاہ کی کچھ ذاتی زندگی کے پہلو سے بھی آپ کو روشناس کروایا. اس کے ساتھ ہی مجھے پروگرام ٹاپ 10 سے اجازت دیں. اللہ حافظ.